हाय एमती कह हाय तो पिला माने स्वागत करुचु शैतानारू चैनल रो आ गोटे वीडियो को। आज वीडियोटा होची केवल एनिमल उपरे, बर्ड्स उपरे, पशु पक्षी देखिया, जीवजंतु देखिया नहीं मामा। जीवजंतु कहू को आम पछरे अछि गोटे ए देखो मंकी। एम फॉर मंकी। मंकी कहीं एस्टे मंकी केमती बसती मंकी। जूम करो मंकी के देखो। टी फॉर कौन? टाइगर। टाइगर कहीं टाइगर ये घर चलो 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 हाँ चलो। एल फॉर लायन। कहीं लायन? लायन माने सिंह। कहीं सिंह? एक दुईटा सिंह। लायन लायन केमती करछ देखला? वाओ देखला? ও আগে বড় সাফারিতে কিছু নেই, শুধু সিং শুধু হরিণ দেখে হ্যাঁ না সেই ভিডিওটা তো তোমরা ফোন লগাবো। হ্যাঁ আগের থেকে কমে গেছে। আগে আগে कौन हो? हाथी। ई फॉर हाथी ना एलिफेंट। एलिफेंट एलिफेंट कहीं एटा एलिफेंट। ई पर एलिफेंट। बाप लो केते बड़ा हाथी। हाथी केमती करे पे। मामा এটা কোন? অস্ট্রিচ। আর গোটে অস্ট্রিচ নাই কি? ও ফর অস্ট্রিচ। দেখো এত বড় অস্ট্রিচ। সরি ওয়াও। জিরাফ। জিরাফ কই? এইটা জিরাফ। এইটা জিরাফ। अमेरिकन सर इधर এটা কেডে বড় আমেরিকান স্পিসিস है ইগো না কেডে বড় এন্ডুও দেখো। এন্ডুও দেখো কোন? ক্রোকোডাইল। মানে কুম্ভীর। কাই কুম্ভীর? এইটা এ কুম্ভীর। কুম্ভীর মু কেমতি করব? কুম্ভীর শোইছে এবে। হ্যাঁ বসে কাই কইছো? এইটি কইছো পানিতে সব পড়ছতি। তুই কেমতি করবি? এইটি কইছো। দাদা জলদি দাও পোষণ দিকে আসো। বেল দাই ডি ফর ডিয়ার। ডিয়ার মানে হরিণ। और डियर। डियर माने हरिण। केते हरिण? देखो कासुआरी कितने बढ़िया चढ़ी ना। वाव कासुआरी बढ़िया देखा एक तो इधर भी है।
टर्की है टर्की। ए बच्चा किसका है? अरे गिरे पे कार्य करो मोबाइल